किंतु आज मो घर छाड़ी चली आसी सेपटे मो बापा मो पाई बहुत व्यस्त थे मत क्षमा करेंगे बापा से पुओ को मोर पसंद नथिला से मो तुमको किसी न कही घर छाड़ी चली आसिली मो घर छाड़ी चली आसिली सीना एबे मो कोठी जीवी रास्ता एबे मो कुआड़े जीवी मते जेमिति हेले भी आज रातिटा एडी कोटेइबा पड़िबो हां मते आसी एमिति हैरान करिछ कलरे कहछि मो रास्तार मते जीवाक दियो अजंती ना माथे बाणी আছে কিন্তু তোর উপরে সুন্দর স্ত্রীতে নাই না अरे बोलरे कहछि मो रास्तार मते जीवाक दियो নাই 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 মেরো আমি তো তাই এটরু জীবাকু দেবুনি ए অবদরামি আজি রাতিটা আমার সহিত রয়ে গেলে কোন অসুবিধা হইল এই জানি পারিবি নে সকালে তোর রাস্তা চুচাই দেব আর তোর লোকস আর আমি লোক না করবো তুমি চলো সত কইছো না अरे बड़ो हमको टिके खुशी करे दे हमें तो पकड़े चूरा रूढ़ी है रहबू चुप करे बे कुकुर माने तमे कौन मते एमिति सेमिति जियो बोली बाबू तना कौन मु तम सहित राति कोटेइबी बोलरे कहछि मो रास्ता रे मते जीवाकू दियो कुआर जीवला मु जुआड़े भी जीवी तमे कहबार किए अरे मुरा रोकाई रोकाई दे ना ए एमिति रे बानी बोलबे आपतो हमें आकू बड़ा कार करबा धरबे बाबू तमे जदि ठीक समय आसी नथिले से शैतान माने मोर इज्जत नहीं जाइतांते बाबू हां इज्जत नहीं जाइतांते अरे मां तू जीवो पे होई एते राती रे एक एक बोलु चुका है कि मां बाबू
आज ହେଉଛି ମୋ ବାହାଘର। ମୋ ବାପା ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଥିଲେ ବାବୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ବାହା ହେବିନି ବୋଲି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ହଁ, ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। अरे माँ हेलो एते राजी रे तो एते राजी रे तो एते कुआरे जीव रे माँ कुआरे जीव ओ बाबा ବାବୁ भगवान मते कुआरे ना ଭଗବାନ ଯୁଆଡ଼େ ନେଲେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି ବାବୁ। ହଁ, ଭଗବାନ ଯୁଆଡ଼େ ନେଲେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି। अरे माँ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହବ କି ରେ ମାଁ ରାଜି ହବ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? अरे माँ ମୁଁ ହଉଛେ ତପନ ସମୁଦ୍ରାୟ ମାନେ ତମେ ସେଇ କୋଟିପତି ତୋଫାନ ସମୁଦ୍ରାୟ? अरे माँ ମୁଁ ସେଇ କୋଟିପତି ତପନ ସମୁଦ୍ରାୟ। अरे माँ घरे मोर गुटे पागल पुଅ ଅଛି ସିଏ ଜନ୍ମର ପାଗଳ ନୁହେଁ ରେ ମାଁ। ସେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବାହାଘର ଦିନ ଅନନ୍ୟାରେ ଜଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ବୋଉଟା ଜଳି ପଡ଼ି ପାଂଶ ହୋଇଗଲା ରେ ମାଁ। ଜଳି ପଡ଼ି ପାଂଶ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ପୁଅ ପାଗଳ। अरे माँ ମୋ ପୁଅ ପାଗଳ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ ରେ ମାଁ ଭଲ କରିପାରିବୁ। ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବୁ? ମାନେ ତୁ ସେ ପାଗଳକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ତୋର ନା ବାବୁ ସେ ପାଗଳ ପ୍ରତି ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମାଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ବାହା ହେବି? ନାହିଁ ବାବୁ ନାହିଁ।